There's no want. There's no lack. There's no need. There's no poverty. There's no thing needed. There's no deficiency and there's no impoverishment. Tungod pasabot igsoon sa pulong nga walay magkulang, walay panginahanglanon, walay kauyamot, walay butang nga dili matagpo, walay kakulangon, walay pagkapobre. Hallelujah. No want. These things are all fulfilled in Jesus Christ. Tungod pasabot igsoon tanan nga panginahanglanon matuman diha lamang kang Kristo Jesus. Amen. The enemy comes to us and he tries to tempt us and trick us and say, "Here, you need this now. This will really help you. Ang yawa, This will make you feel good." manglinla na siya nga moingon uwat-uwaton ta ba nga, "Besh, muni mong gikinahanglan karon. Muni mong gusto karon, di ba?" You can have it now. You don't have to wait till you get married. Moingon dahil ang yawa nga, pwede mag-good karon. Ano bulaton pa man nga mag-menu? Moro magyapon. He promises you everything and delivers nothing but death to us. Diba? Kining yawa ison bakakon yun na siya. That's right. Musaad na siya, tanan nga pwede niyang isaad. Moingon na siya, sungkito na ko tanang mga bituon. Bulan akong panaugon. Adlaw akong paunoon. Bakakon. Wala na siya ihatag nimo. Ikaw, sungkit og mangga. Do you want to walk in no want and no lack of anything? Gusto ka ison nga maglakaw ka nga walay kakulangon? Nga wala kay kanabang nakulang na po. So what's the instruction? Unsay sugo? Verse 9, my love. Thank you. Fear the Fear Lord. the Lord. Revere and worship Him. Revere and worship with godly fear. Okay, if you do that, you have no lack. Amen. So kung ginabuhat nato ni Igsoon, walay kulang nato. Thank you, Lord. That includes finances. Abil ang panalabi. Amen. Includes everything. He said Abil no tanan. lack, no want. Walay kulang. But pasabot, wala na kayo, wala na hahanapin pa. Naka-OPN ka ngayon. Diba? Wala na kayo pagkitaon. Amen. Si Jesus. That's right. When I was talking a few weeks ago about if you're able, go get a job. Ang sa niaging nga simana, pipila na to ko simana kang milabay, ganingon siya nga, kung kaya ni mo, pagkita trabaho. I wasn't talking about those who are called into full-time worship, Wala ni siya full-time ministry. wala siya nagpasabot para atong mga nasa full-time. Because if you're called into full-time, that's your job. Kaya kung itawag ka nga mag-full-time, ano yung trabaho, mag-full-time. God's calling you, Kung itawag ka sa Ginoo, and you don't obey Him, kunya dili ka maminaw niya, dili ka masinugtanon niya, it will destroy you. ikaw rin yung maguba. But there's able-bodied young men and young women who are lacking finances. There's no reason, if they're not in full-time ministry, why they can't go get a job. Kapan, adunay mga kaya pa nga mga batanon, kaya pa silang lawas nga magtrabaho, no, kung wala sa full-time, hindi trabaho. Are you understanding? Kasabta na to? I'm telling you, there's lots of jobs. There's many jobs out there. Don't tell me there's no jobs, because there's lots of them. Kung daghan kayong trabaho, isuon. Mangita lang yun, daghan kayong mga trabaho. Because I know business owners, they can't keep anybody because nobody wants to work because they're tapulan. Nung kabalo siya isuon, nga daghang mga negosyo diri, nga nagkinahanglan jud og mga trabahante. Kaya nga naman, daghan pong mga mamiya sila trabaho, kaya nanapol magtrabaho. They don't want to commit. They show up whenever they want or don't show up. Nung kung kayo sa lang nila gusto nga magtrabaho ba, ay lang magpakita. They're not faithful, so there's always job openings constantly. Ano kanon nga na hiring, kay kanon nga na muhawa, ay dili man committed, dili faithful. No, gusto man nga siya may boss mo manager. Magnegosyo ka di mo. If you want a good job, you start out with the bad job and be faithful in it. Amen. So the Lord will promote you to a better job. Amen. Kailangan kag nindot kang trabaho, magsugod gyud ka sa ubos. Di ba? But if you're not faithful, Dapat magmatinud-anon po ka diha sa ubos nga trabaho. Pero kung dili ka matinud-anon sa ubos nga trabaho, because above all things, the servant of the Lord must be found faithful. no, kay labaw sa tanan, ang usa ka alagad sa Ginoo dapat ka makaplagan nga matinud-anon. There's no want for those who reverently worship the Lord. Amen. They fear the Lord. No, walay kulang, walay panginahanglanon nga dili matagbo para ni atong mga
may tahod ug nagsimba sa That's Ginoo. true. Kailangan. Do you? Ikaw, nagtahod ba ka? Amen. If you recognize that struggle for you, ask for help. Kung nakita nimo ang kalisdanan sa imong kagalingon igsoon, pangayog tabang. Hallelujah. David said in Psalms, I have never seen the righteous forsaking or begging for bread. Amen. Never. Amen. No, si David mismo igsoon, nagingon siya, wala ko'y nakitaan nga matarong nga gipasagdaan o nagkayo-kayo upan. Hallelujah. Praise God. Hagdan may glitsyon. Butang manubuan. Amen. Di ba? Our Father, He doesn't want us to be poor and lack and go hungry. No, ato ang amahan igsoon, dili niya gusto nga Hallelujah. may kulang, dahil magutman ta. He wants to prosper you so you can help other people. Amen. Gusto niya nga mong madagayaon ka kay para makatabang sa ibang tao. Amen. Okay, verse 10. Sis, The young lions lack food and suffer hunger, but they who seek, inquire, require, Lord, by right of their need and on the authority of the words, none of them shall lack any beneficial thing. Hallelujah, Matang Jesus. ang mga leon, magkulang ang ilang kalanunon ug nagantos sa kagutom. Apan sila nga nangita, naninguha ug nagkinahanglan sa Ginoo pinaagi sa ilang panginahanglanon ug sa awtoridad sa iyang pulong, walay bisan usa kanila ang magkulang sa bisan unsa nga mga maayong butang. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Is it from seeking men, Pinaagi ba ni kung mangita kag laki sa imong kinabuhi nga imong iapam? Ay. the wisdom of men, No mo na siya kaalam sa tawo. and education? No, ang kinahanglan makahuman ko trabaho para madato ko. Are you Makita ko eskwela, eskwela ko. Ano to? Mo eskwela ko kinahanglan nga makahuman sa eskwela para madato ko. Baka yun na sa kalibutan. And what is the requirement? Unsa may gikinahanglan? What's it say? What's verse Sa gingon 10? diri. Require the Lord. Those who seek the Lord. Does God want to meet all your needs? Gusto ba sa Ginoo nga tagunin mo mga panginahanglanon? Did He not say, I'll meet all your needs according to my riches and glory? Amen. Di ba ninyo siya igsoon? Nga ako ang tagbuhon ng tanan nimo mga panginahanglanon pinaagi sa akong kadato kadagaya. It's Hallelujah. in Christ Jesus. Dihagit ka Kristo Jesus. Amen. So if we do our part, He'll do His part. No, so kung atong buhaton ang atong parte, buhaton po sa Ginoo yung parte. Amen, Lord. Amen. Hallelujah. Mom and I, we prospered. We came here with nothing but 2 suitcases. That's it. I don't have a job. Si Daddy o si Mami igsoon, nagpadagayahon sila diri sa Pilipinas. Ang ilang dalara padulong diri sa Pilipinas, duha ka maleta. Walay trabaho si Daddy. My job is to serve you. Ang iyang trabaho mo pag-alagad sa tuwa. And when I had full-time job in America, Sa diha nga, when I paused, sa diha nga, sa una sa Amerika na siya full-time na trabaho. Nagtrabaho siya. we never starved. Wala gid po sila itagutman. We was never rich. Pero wala dili sila kanang katong dato nga dato gyud. We always had enough. Apan kanang kana bang kanunay nga insakto gyud. We bought some very nice houses. Nakapalit sila nindot nga mga balay. But here today in the Philippines with no job, I have no debt. No, pero dili sa Pilipinas Zero debt. wala sila utang. And I have more than I ever had when I worked a full-time job. Kunya labaw pa ang naa niya kaysa atong nagtrabaho sa Come on. It's the truth. Yeah. Amen. Ginoon. Amen. And I believe because of Matthew 6. Kung nagtuo siya tungkol sa Mateo 6. Amen. Seek first the kingdom of God. Seek first the kingdom of God. Why do you worry about what you're going to wear, what you're going to eat? Seek first the kingdom of God. Amen. Not for a week, not for a month, but as a lifestyle. Amen. Nung pangitaon nato una ang gingharian sa Ginoo igsoon, dili ta dapat mabalaka sa tong puy-an, kanon, sukoton, imnon, dili lang pagpangita nga sa kaadlaw, isa ka semana, isa ka bulan, estilo gyud siya sa kinabuhi nga pagpangita. Amen.
Why did a perfect stranger walk up to me and say, I will give you this place to worship? Why? I don't even know the man, never met him, never saw him. But he drove up in the car Amen. on the boulevard and saw us and he said, what are you doing there? Bauna-una ra gud igsoon, ngano man nga usa ka hingpit nga estranghero nga wala nato wala na ilhan ni dati, miduol sa iya nga gusto nako nga kamoy mo gamit aning lugar diri mo magsimba. Remember you who were here when they told us we can't worship by the balay, but the guy said move up by the road. Yeah. by the Minulong mo balay. ato, Remember kaya that? gipabalhin ta dito sa katong Kalibanganan. Kalibanganan ba ito? At the height of the pandemic, when they were really strict, Di ba? Katong pandemic, kaya gipabalhin ta, dito mo katong Kalibanganan, panampas mo diha, diha mo manimba, magsimba. so he drove by in his car and I watched him and he turned around. So, mo to nga, niabot si Sir Joel, tapos ni Agi siya dito. And I thought, uh-oh, it's the Boulevard Police. Ang pagtuon ni Daddy ato, kay dakot ta. And then he rolled down the window and he said, what are you doing? Dahil namutana, igipanahog niya itong iyang bintana, diningon siya, And ano I was sa mo like, diha? I'm sure this is the Boulevard Police. Diningon, nagtuong yun si Daddy nga, pulis guro ni, sa And I Boulevard. said, we're worshiping the Lord. Diningon din si Daddy nga, nagsimba He mi. said, why aren't you over there? Why are you here? Diningon din siya, anong wala na mo dito sa inyong gigikanan, ano na mo diri? I'm thinking we're in trouble, right? So, naguna-una man si Daddy nga, kuha na mi ani, nga, preso, guro mi ani. And I said, because the owner, he told us to move here. Diningon si Daddy, nga, ipabalihin man mi sa tagiya atong ngayuta. And he said, I am the owner. Diningon din siya, ako may tagiya atong yuta. I said, well, whatever the guy's name was, he told us to move here. And he said, he's my cousin. Diningon siya nga, igagaw to na ako, ako'y tagiya sa yuta. And he pointed at the big high bamboo fence. Dahil gitudlo dayon niya atong kinuralan. You see that fence? Kita ninyo to, atong kawayan. He said, you can worship in there. We even have a CR. Diningon din siya nga, dito mo pagsimba na ako'y CR dito. Amen. Hallelujah. Right? Right, Ray? Amen. Amen. And he don't charge nothing. Eh, wala He pa doesn't gid want siya any money ipangayo. from us. Wala siya nagpabayad. How many years we been there now? Dili ang takatuig dito. 3. 3 already? Oh my God. Ha, tulo ka tuig na We pay a dito. little bit for water and electricity. That's it. Gamay ra, tubig ug kuryente ra tong ginabaryan dito. Is that not the favor of the Lord? Dili ba pabor na sa Ginoo so? Amen. Favor of God. And he's a Catholic. Nya katoliko gid siya. And he says, as long as Jesus is being preached, I want you there. Dahil ingon siya, basta si Jesus ang inyong ginawali, gusto na akong adihara mo. Amen. Is that place been a blessing to us? Amen. Ano panalangin mo ang lugar? Now for me and Mom, it's like that's how easy God can prosper me anytime, anywhere. Amen. That's how easy He can bring us our own worship center. Correct. Ano like that. Ingana ka sa yung sumon ba? Nung kaya jud kayo niya nga panalanginan ta og lugar diin nga kita magsimba. Diba? Dili diskarte sa tao. Abo sa Ginoo. None of them shall lack any beneficial thing. Do we need a apostolic ministry center? Nagkinahanglan ba ta ministry center? This room's too small for us. Diba? Lord, We need a place for students to live. Nagkinahanglan po tag lugar diin nga doon ay mga estudyante nga makapuyo. We need Para hindi nakalaan. utan, frutas, Amen. karni, Makahan, babuyan, manukan, susuhan, and don't forget bugas. kandingan. Oh, Kandingon. Kandingan, dili kandingon. we need a place for you to live when you live in a bad situation. Diba? Kung for example, kanang magkalisod-lisod na sa inyo, pwede mo balin dito. When your own family members are keeping you from
walking with the Lord in fullness and think you're stupid. Kung puga na mo sa inyong pamilya nga Let's go! nga mga lagad sa Ginoo kay ino mo nga buwang nga ka, kinahanglan kang lugar ka kapuya, di ba nagkinahanglan tag lugar ana? Aran! Aran! Sinarantag mental Mom and I want that. Amen. There's no reason why God won't give that to us. Amen. Diba? Wala rason. Dili na ihatag sa Ginoo sa tuwa. Hallelujah. Where are you going to get the money? Mamunta na taas naman siya ng kwartas. Taas. Taas. Amen. Oh, pati. Naring tinukod He might use a man, pwede siya magamit ng tao. but I sure ain't depending on no man. No, pero sigurado dili kita mo depende yung tao. Try! Kita mo salig sa tao. Come on. Amen. Go! Lord. God is no respecter of persons. Amen. You put Him first place, He'll do it for you. Amen. Ang Ginoo igsoon dili siya mo pili og tawo. Bisag kinsa kaya niya padatuon kung imo lang gid siya munahon buhaton gyud na niya para sa imuha. Amen. This is the Word of God. This is based on the Word, not me. Right. No pulong ni sa Ginoo igsoon dili ni iyalang ang pulong. Come on. None of them shall lack any beneficial thing. Verse 11. Come, you children, listen to me. I will teach you to revere and worship and fully fear the Lord. So when you don't know how, what do you do? Come. Dali. Hallelujah. Come and listen. Ngayon sa diri duol kamo ang mga bata. Paminaw kamo kanako, tudluhan ko kamo unsaon pagtahod ug pagmadayigon nga mahadlok diha sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Your part is to come to the presence of the Lord. Come to the feet of Jesus. Amen. So ato ang trabaho mao ang muduol sa tiilan ni Hesus Kristo. Hallelujah. I don't think anybody has made or makes more mistakes than me. I don't think that anybody struggles any more than I do. But I have learned to come to the feet of Jesus daily. I have learned that I need Him every day. So siguro, so una ni Daddy nga siguro wala nilain pa nga nato diri nga mas nag-struggle ug mas naglisod sa pagduol sa Ginoo nung kanunay nga maristra. Apa nakatuna ni Daddy nga pwede gyud kayo kada adlaw nga mulingkod ka sa tiilan ni Hesus Kristo. There's Muduol. still days I fall way short. Yan ay mga adlaw nga mapakyas siya. I feel like, man, I really blew it. Nga makaingon siya pa nga, makyas ako ko. Dang, Lord. Kaingon siya, Lord, I what's know You wrong? love me. Pero kabalo ko na I know igubahan there's ako. no guilt and shame. Nga walay You mga don't sinadaan. have me. Wala ko ni mugi kundi na. I'll just come to you again. Muduol rin Amen. niya ko ni mo balik. 12. What man is he who desires life and longs for many days, and he may see good? Verse 13. Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Amen. Unsa man nga tawo siya nga naninguha og kinabuhi ug nagtinguha og taas nga mga adlaw aron nga makakita pa siya sa mga kaayuhan. 13. Are you keeping your tongue from speaking deceit? Pugi ang imong dila sa pagsulti og dautan ug ang imong mga ngabil sa pagsulti ug mga bakak. Anything that's not in agreement with the Word of God, guess what it is? No, bisan unsa nga pulong nga dili uyon sa pulong sa Ginoo, unsa tawagan na? Lie. Deceit. Makap? Deceit. It's deceitful. No, pagpanglimbong. Bakak siya. You speak evil about yourself. So imo ang dauton ng imong kaugalingon. Maot ang imong isulti sa imong kaugalingon. You speak evil about somebody else. Or maot ang imong isulti sa ubang tao. Imong dauton ng ubang tao. Oh, or no. Oo o dili. Sometimes Sahay. speak the Word of God. The power of life and death is in your tongue. Amen. No, isulti nato kinabuhi ug kamatayon kinay gaho mga ato ang dila. You desire long and many days, and you want to see good, keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Ganahan ka nga mutaas ang imong kinabuhi. Dili ta dapat mamakak, dili ta dapat manglimbong. Oh, you can think it, but don't say it. Mauna-unaan man nimo pero ayaw gyud ibungad sa imong baba.
When the thought comes, rebuke it. No, I'm not going to say that. Kung maabot man ganyan panghuna-huna, papalayasa. I'm going to stand on the authority of the Word. Akong barugan ang pulong sa Ginoo. Amen? Amen. See, you can't keep the birds from flying overhead. Dili man imo mapugan ang mga langgam nga magtuyok-tuyok sa imong ulo. Can't keep temptation from coming. Dili nimo mapugan ang tentasyon nga moabot. But you can keep the birds from building a nest in your buhok. Correct. Pero mapugan nimo nga musalag siya diha sa imong ulo. Because they build the nest one stick at a time. Tungod kay maggama na siya salag, tagsa-tagsa yun na. If we sit and dwell on everything, one stick, then another stick, then another stick, all of a sudden you've got a nest in your head. No? Hinahinaya na to nga, maghinahinay tag puyuan na nga mga panghuna-huna, dili dahil na to na ibil nga mga panghuna-huna, matingala na lang ta, nga na kay corona si mong ulo. Gitlugan na ka. Check your head. You got any nest started in there? Bantayin mo ulo, basta na yung mga panghuna-huna nga makagsayawa, mga pagpanglinggo. The bird, he pecked all my hair off the back of my head. Pakasalag. Danlog man. Ay, oh. Dad, oh. Step on me. Was that you? I didn't feel a thing. Sorry, son. Okay, verse 14. Depart from evil and do good. Seek, inquire for, and crave peace. And pursue it. Go after it. Amen. Palayo gikan sa dautan o pagbuhat og maayo, pangita, tinguhaa, hidlaw, pagpanghidlaw sa kalinaw ug tinguhaa kini. I was telling her when I met you, you had the most beautiful hair, natural curly, absolutely gorgeous. Now look at you. My wife called it out. Bawi man, Dad. Drama ni Mami. I look good from the front. Just don't look at the back. Sure, I would never be married to a bald man. No, I swear anything. Nanganti mo daw si Mami. Win. Why are you laughing, Win? Ay. Not that funny, Win. Nanganti daw si Mami nga di gyud ko magninyo bupaw. Ayaw niyo panganti. Dili. Wala Jing, panganti ka. Do we have the ability to depart from evil? Hallelujah. Kaya ba nato nga mobiya sa dautan? Amen. We have the ability, don't we? No, na nato ang natin katakusig soon. Kaya nato nga mobiya. The choice is ours. Nga naman kita nga mo pili ko. I don't know about you, but every time I blow it, I think, why did I give in so easy? Why did I just give in so the temptation so easy? Why did I do it? Ano yung mga panahon nga makaingon si Daddy ba nga amot lang daw sa ato pero makaingon siya ba nga ano gano nga nibigay ko ato? Sayo na lagi kayo na akong inikubit ato. Can you relate? Makarelate mo? Yes. Why didn't I instantly run to the Lord? Ano wala man ko nidagan padulong sa Ginoo? Ano mas ni padulong manungon ko atong tentasyon? Comes around all around. Sometimes because I didn't want to. Nausahay, no, kay di mo taganahan nga mo dahil sa Ginoo. Mas ganaan na paluol atong tentasyon. I'll repent later. No, kay maguna-una mata makaindulsol pabitaw. Yay ka. Can we get to a place we don't have to repent all the time? No, pwede ba? Makaya ba nato igsoon? Posible ba nga maabot sa punto nga di na nato kinahanglan nga magsige hinulsol tungod sa balik-balik ka sala? O sa balik-balik I ka probably would kapagyasan? never repent, but wouldn't it be nice not to have to repent so often? Di ba? Ito tayo ng kanabang dili ka sa imong pag-ampo pa nga sige na lang tag ka na bitong Lord paselo. Lord na kanabalik na ko na kulo, nabuhat na ko na kulo. Di ba mas nindot? The Lord is an ever-present help in our time of need. Amen. Kaya Ginoo igsoon kanunay siya nga naa andam nga magtatamang sa panahon sa ato panginahanglanon. So depart from evil and so on. Do good, seek, inquire for, and crave peace. Pursue it. We Amen. have to pursue Him. We have to pursue Him. Kinahanglan dahil nato ni igsoon nga tinguhaon gugdon.
Di ba? Amen. Tinguhawon Are nato, you there? bugto nato. Are you there? You're getting tired? Ikaw po'y na mo, katulad na mo. You're sinking down in your chair. Hinahinay naman mga murag ilugdang sa inyong mga likuranan. Sit up straight now. Lingkod og tarong, nabali ka katulgon. Sit up. Lingkod tarong. Yan tangkubo na nasa kwan. We're almost done. Ito po. You can do it. You're a warrior. Amen! Sandalo ka! Verse 15, the eyes of the Lord are toward who? The uncompromisingly righteous. Hallelujah. Sa. No, ang mga mata sa Dios kanunay nga naa niadtong mga dili mo kompromiso nga mga matarong. Thank you, Lord. Are you uncompromising righteous? Take two. Matarong ba ka nga dili mo kompromiso? Ana, di mga matarong nga mo kompromiso. No compromise. Amen. That doesn't mean you don't blow it sometimes. So dili bod pasabot nga dili gyud ta mapakyas. Did King David, did he sin? Si David, nakasala ba siya? Ayo. What did the Lord say about him? Kasi gingon sa iya, Aman a after man his own heart. after his Why? own heart. You know why? Ngano man? Repentant man siya. Because he's repentant. Because he lived in repentance. So tungod kay mahinulsulo ng iyang kasing-kasing. Read the book of Psalms. So basahan ninyo ang libro sa Salmo. He wrote most of them. Kadaghanan sa Salmo siya nagsulat. Wasn't because he was perfect. So dili tungod kay perpekto si David. Why did God call Job perfect? Have you seen my man? He's perfect. Nganong ningon man si Lord kang Job nga perpekto siya sa mga mata sa Ginoo. In the natural, was he perfect? Sa natural ba perpekto ba si Job? No. But why did God say, Pero ano hey man? devil, did you see my man? He's perfect. Ano ningon man ang Ginoo sa Yawa? Oy, ning, kita ka sa kong anak si Job perpekto to. Because in the eyes of the Lord, he was perfect. Tungod sa mga mata sa Ginoo perpekto si Job. You have to understand, in the eyes of the Lord, you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. You're perfect because of the blood of Jesus, the Amen. sacrifice on the cross. Amen. Kinahanglan nga masabtan nimo igsoon nga sa diha nga gidawat nimo si Jesus sa imong kinabuhi sa mga mata sa amahan, perpekto ka tungod sa dugo ni Jesucristo sa krus. It's beautiful, Jay. You're very talented. Amen. Okay. So when we're uncompromisingly righteous, his ears are open to our cry. He's Amen. watching us. Amen. His heart is towards us. Amen. So sa diha nga dili ta mo kompromiso nga mga matarong, ang mga mata ug ang mga dalunggan sa Ginoo naminaw ug naglantaw sa atoa. The Lord knows how hard it is to stay uncompromisingly righteous. No, ang Ginoo kabalo siya. Nga lisod yun litukon ang uncompromisingly righteous. Ug lisod pod nga magpabilin nga matarong nga dili mo kompromiso. That's why he said, pick up your cross daily. Muna lang ingon Daily. siya Pick nga up your puliton cross daily. And then his heart is towards those who they make a commitment. I'm going to pick up my cross daily because he knows his heart. He knows we struggle. He knows the human heart and the struggle of the sin nature. So his heart is after us. He's looking at us. He's noticing us. Keep going, daughter. You're doing great, son. Amen. Come Amen. on, you can do it. Amen. You can do it. Tumaw nga. Do it. Mao nga ang inaingon sa Ginoo ba, di ba? Nga ingon siya nga punito na to ato ang mga cross nga gisulod ta sa iya. Kay kabalo siya nga lisod gyud, di ba? Ang iya mga mata naglantaw gyud ni ato mga nikumitar nga yes Lord, mupunit ko, mubitbit ko sa akong cross bisag lisod. Mo lang ang iya mga mata naglantaw nato, nagaingon gyud siya, you can do it. You can do it. Oh, it's like this. You can do it. You can do it. That's better. Paano? Do it. Do it. You can do it. Very good. Very good. Or Indian. You can do it. Verse 16. The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. Ang dagway sa Dios batok ni atong mga nagbuhat og dautan aron nga tangtangon ang panumduman kanila gikan sa kalibutan. Well, stop doing evil. No, ang magbuhat og dautan putlan. You can do it. You can do it. Hallelujah. With conviction, son. With conviction. Indian. Do it.
Sa Those Indians like, you can do it. you can do it. Johnny number 5. You can do it. Ito Rahul, be verbal. This will. Okay. Verse 17. When the righteous cry for help, the Lord heals and delivers them out of all their distress and trouble. Hallelujah! Sa dihagang matarong nila manawag para sa tabang o manawag og tabang, ang Dios maminaw ug iyaang himuon silang gawas ng gikan sa tanan nilang mga kalisdanan ug mga kalisdanan. Sa tanang mga kalisdanan. How can we fail? Tungod pa sa buto ng anak Igsoon, mapildi pa ba ta? No. Are you righteous? Matarong ba ka? Amen. Amen! Because you're a good boy, because you're a good girl? Matarong ba ta tungod kay maayo atong binuhatan? No, you're righteous because of Jesus. Matarong ka tungod kay Jesus. So the Lord says, you cry for help. The Lord heals and delivers you out of all your distress and trouble. Hallelujah! No, sa diha ay Right, Marlo? kung tuaw ta og tabang, mangayo tag tabang, kung hilak ta, mga tag Lord tabang, mga luoy ka, maminaw siya, din himuon ta niyang gawas ng gikan sa tanan natong mga kalistanan. Amen. Ain't it great? Di ba nindot kayo? Oh, yes. Di ba nindot kayo Igsoon? Right. Amen. Amen. Lord. Aswed. You can do it. Verse 18. That's good. Okay, everybody, all at once. You ready? You can do it. You can do it. Man, that was You can do it. Before you go look in the mirror, hey, you can do it. Uy, matingala mga motorista sa inyong motorman mo, you can do it! All the promises of God are yes and amen. Amen! Amen! Anang saad sa Ginoo, amen. Right. Amen. Verse 18. The Lord is close to those who are a broken heart. Yes, amen. Amen. Ang Diyos doon nihatong mga buak ang kasing-kasing. Amen. O mapay sanon. Ever have a broken heart? Ah, yes. Buak ang mga kasing-kasing. Yes, wala limod-limod, wala pagduwa-duwa, wala paglimod-limod. Yeah, you can. Amen. When on your next outreach, walk up to the stranger. You can do it. And they'll say, do what? Do what? I'm glad you asked. So, lahat ka na ito hapon. Nagawas ko rin. The Lord is close to those with broken heart. Amen. Ang Diyos doon nihatong mga buak ang kasing-kasing. And He saves such who are crushed and with sorrow for sin and are humbly and thoroughly penitent. O iyang luwason katong mga nadugmo ang iyang mga espiritu tungod sa kasubo para sa sala ug katong mga mapainubsanon ug tinud-anay nga naghinulsol. Hallelujah. He's near to us. Buot pa sa Igsoon, duol siya sa atua. Hallelujah. Amen. He wants us to be sorry for our sin, not just to want forgiveness, but to want transformation. Amen. Ang gusto ang kasing-kasing din sa Ginoo ba nga ang atong kasing-kasing pod mahimo nga maninguha gyud ka usaban dili lang Lord pasaylo ako. Apan gusto gyud nga Lord maot man akong gibuhat usbag ug ko. Amen. Learn Amen. to live a lifestyle of repentance. No nga ingana ang itsura sa estilo estilo sa kinabuhi nga mahinulsulod. Nga gusto nga magpabago gyud kanunay sa Ginoo. Amen. In verse 19, somebody read that. Paliw gani ko basa What's 19. it say right there, verse 19? Unsa gingon dire? The Lord, many evils confront the consistently righteous, but the Lord delivers him out of them all. Amen. So you're righteous? Matarong ka? Amen. Why do these evil things come to me? I'm righteous. Well, there's the answer. No, mamatay na ta. Ano man nga ginaatake ko sige. Ngano na may mga dautan nga may tapos sa kinabuhi mo ni ato ba? Matarong man ta. Kanunay ta nga kumprontaron sa dautan. Right. Kanunay nga atakihon. Ever heard those messages? Somebody ever tell you?
maybe not. If you give your heart to Jesus, you won't have any trouble. Nakalungog na mo, kanay nagingon ninyo. Have you heard that, Ray? Nakalungog na mo mga mensahe kay nga na. Kung inyong ihatag ang inyong kinabuhi sa Ginoo, wala na mo'y problema. Yeah. Yeah. I heard that. Walay kabutang. Just come to church, pay your tithes. No trouble. No? Mga magwawali nga moingon nga basta mohatag lang gyud mo sa inyong kanapulo, dili gyud mo magproblema. But the Bible says you were going to have many trouble. Mga pa ng Biblia nagtudlo nga mag-agi gyud ka og daghang mga kalisdanan. Many evils will confront you. No daghang mga daotan ang kumpronta nato, makigsagubang nato. But what did James say? Unsa gingon ni Santiago? Count it all joy. Every struggle, every trial, every tribulation, every temptation, these are gifts. Amen. These are gifts to you, No, Exo. tanang mga kalisdanan, tanang mga problema, paglutos, panalangin din na siya, regalo din na siya. The Lord allows them. Kay gitugutan sa Ginoo. It's your chance to be victorious No nga, naa kay oportunidad nga mahimong madaugon. Hallelujah. every time. Matagi kayon. Because He said here, the Lord will deliver him out of them all. Ang Ginoo mo pahigawas kaniya gikan niining tanan. That's not automatic. No, dili man automatic diha dayon. It's not automatic, Exo. Automatic igsoon ang kagawasan. Diha dayon. He'll deliver you out of every one of your troubles because you're looking to Him No, so iyatang in first place. nung inay niya igsoon nga iyatang imong gawaston sa matag gayon sa matag kalisdanan sa diha nga magpabilin ta nga magtutok sa iya. Can you receive these promises, Exo? Madawat ba nato niya mga salig igsoon? Hallelujah. Amen. It should change you Amen. Amen. No, dapat nga maka forever. mubago nato ni kini mo mubago nato igsoon sa walay katapusan. Verse 20, He keeps all His bones and not one of them is broken. Wow. No, iya ang tipigan ang kabukugan sa mga niining mga tawhana ug walay bisan usa nga mabalik o mabuha. Hallelujah. Na-imagine. I like that. Hallelujah. Christian, like a broken bone. Naldo mo ingon nga, Dad, Kristohanon man lagi ko, nabalik man lagi akong buko. Maybe you weren't being very Christian-like when you broke your bone. No, basin daw atong panahon nga nabali ng buko ka, wala ka nagpaka-Kristohanon. Maybe you were reaping what you have sown. Mom said that she was. Oh yeah, you were. Yeah, but the devil pushed you. And that's true. I felt the push. That's true. Si Mami, nabali iya ang kuan, balikawang, igituklod siya sa yawa. Nabati niya nga, naging ituklod niya. Oh no, we found a word that's not true. Mama got broken bone. She was righteous. It was a good girl. Probably you were sassing me that day. Were you, Mom? I, We just get ready to go on a bike ride. Yeah. Yeah. Verse 21, evil shall cause the death of the wicked, and they who hate the just and righteous shall be held guilty and shall be condemned. Ang daotan mo ay rason sa kamatayon sa mga daotan. Ug sila nga mubudhi sa mga matarong mahimo nga sad-an ug kondinahon. Hallelujah. Na? Yeah. Kumaon na That siya, oy. or that? Na. N-A. Oh. Verse 22, the Lord redeems the lives of His servants, and none of those who are take refuge and trust in Him shall be condemned or held guilty. Hallelujah. Amen. Ang Ginoo mulukat sa kinabuhi sa iyang mga alagad ug walay bisan usa ni adtong mudangop ug mosalig kaniya ang makundina o dili gahapa kasadto. Hallelujah.
Thank you, Lord. Isn't this good news? Dili ba maayong balita igsoon? Hallelujah. So why should you ever accept guilt and shame ever again? So dili na gyud nato dapat nga dawaton ang pagkasinat-an ug kaulawon. Amen. Amen. No man. Ano man. Don't receive it. Diba ano dawaton pa man nato na? Ano dapat pa man ta? Go back and read this and receive it in your heart. Balikan natin Meditate yung on it, soul. study it. Ato ang ginuktukan, ato pamalandungan, atong tun-an ang kalingas nga Salmo 34. Then ato dawaton ang saad sa Ginoo. Amen. 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 Amen? Amen. Hallelujah. It's just great news. We just can't lose. Amen. Kung nindot ni sa balita igsoon, dili kita mapilding. Right. Yeah, we're Amen. going to have struggles. Tinuod natin mga kalisdanan. Huwag But kitag mga God will help kalisdanan. us through every one of them. Apa, ang Ginoo, mutabang nato sa matag usan ni anak. Amen.